kancah mentar ngaleleng kacompo. Sekapra memberi kancah ngaleleng kan yang kayak kopi. Mau narokok ia pekeluarin rokok. Mau nolea siap ia pekeluarin nasi. Menolea siap ialah kopi berngerokok. Mau ganjak sekecek aing. Babu la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Bab la tukrim ja amul jaaki sampian sadiqaka de kancana sampian bima kalaban pere yashukku se melarat wata bama bere panapama alaihi atas sadiq bisai amul jaki sampian dek kancana sampian kalaban pereng sema bere alaihi atas kancana tuan rumah cek bere tamu sayang kaya cek bere tuan rumah si kocak bere ni kak jeng aja. Artinya pakon pedut apa badan narikan telur jelas telur lo usahanya beli aja kayak mana aja mah. Tadi cek sampai todus sama keluar marga nakaro beda tahu bertempe kan dana. Takok tamu jelas kartu pang parlo deeren tuan rumah sama keluar pola nakir pikiran takok todus pola nakaro beda nah. Tahu tempe lasan misan lo iba keluar aslinya cek iba keluar tamu ya cek tulan tetepang parlo teti artinya tuan rumah cek jeng aja sampai akrena selarang akrena nakia belanja senyatana punten ya kecuali orang yang dia hajat lah karena siap ruang ya mun pisan ya ikrenain berdepisan menamu ya ada kira naik ada lah kira semak bentukku terus lo ikore nase teroti jadi tuan rumah agak tuan napasnya beda keluar artena lo usah nyare segersa lebih patot dan apa beda nabi cukan tamu semul jaki cek sampai pembere terkadengan no terlalu ya nur le takar todus TV tadi judulnya kan la tukrim sadiqaka bima yashku alai cek sampai tamu semul jaki nikah takar aroma salok nyaman jadi tamu ya TV aroma salok nyaman bolehna terlalu tuan rumah na syakrena otabela gunai suruh pasang ngetok pasang-pasang itu pasang-pasang nyatanya cek itinya akhirnya 15 menit bayi sampurna juga pas keluar nyatore patina aki 15 menit genteng mungkin ke dalam sekecil keluar boleh tore ke dalam sekecil keluar boleh tore anu sotok ya le lo nyaman kisah katamu ya kisah jadi nyamanan yang buruk nyatoren patina aki 15 menit salpa bisa meraja bisa makelet tuh jadi cemburu deh amul jaki kanca bima yashku alai kalaban bareng sema bere cemburu kan patok dus kebiben dadi intina tuan rumah lo parlo jeng-ajeng napa bedena bakal keluar reken ben mun seumpama tamu ini kayak pekeluarin karena tak patot canggele ya cak gruntu pai pola nek pekeluarin kok mendeng pah lo ada ere kan danane pamit aja metok reken deh jadi kudu pada ngerti aturanna ngagi buruh tuan rumah lo usah takalluf jangan aja ya cuman gila kita mungkin kaca campur ya kopi rokok ya cang-kacang bedena gedeng mana beda daerah ni pekeluaran mana daerah nasi cuman kanju melaki roti babu ziarah bab ziarah nikah entar
entar nikku entar ngaleleng. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Utsman qala haddatsana Abdul bin Utsman qala haddatsana Abdullah bin Mubarak akhbarana Ahmad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Sauda an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada Abu Basirah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibtah wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannati. Cek raja nak kencere gelem tar aziarah ngeleleng napa boleh kabelena ko namba ko nareng sepo bagi anak sela tar abini kadisa lain pah mole kantana sing are telasen utawa are raja are bunga idza ada nalekana nyande ar-rajulu pasareng lake akhahu da tretanna rajul mun nyande nika konotasinya kasakean. Jadi pereng belena sake nyande. Nyale kena nyande pasaran lake dak teretana rajul. Auzarahu ataba azyarah. Azyarah pasara rajul da akhahu. Mun azyarah campuru ngaleleng. Lo eta rentare mbana. Entare. Bodo sia binika karwa jauh. Pas entar karena kerong kambana utawa kapamanna utawa apa boleh kareng sepona tibi termasuk sebedai Jakarta lo le mole pantelasan peleman niat entar kareng sepo qala Allahu maka ada bu basar Allah lahu da rajul tibta bagus sampean artinya kau dina bakal jember kau dina bakal tenang, kau dina bakal bagus. Menyamana anak antar karing sepo ya ada rogina. Makanya ngiba jajan seplastik, lagi mulai nang ngiba beras setengah karung. Tetap segi bayi bimbung, oke rogi. Pada teng ngiba roti seplastik, plemen lagi bayi sebarang bimbung. Lok rogi. Ki masa nang ngembu. Kile genceran, kile beras sekarang. Tipta bagus sampean, artinya bagus, jember, kau dina tenang. Wa toba mamsyaka ban bagus mamsyaka panapa ajelena sampean. Bagus panapa ajelena sampean. Ajalan soko sehat kan lakan lai kuat. Ajalan soko dia sehat. Kanjeng Nabi sering ajalan soko. Tapi bisa ngeleleng karo mana lebih aja jalan soko aja termasuknya sehat. Bagulakun yadin tar ngeleleng kebelena sekilo yantare sambil olahraga. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah wa tabawwa'ta ban ngenengi sampean manzilan de kenengan fil jannati dalam swarga. Artinya kencera raja orang gelem nyande belena orang gelem ngeleleng ke belena. Mon ya telasen lah sebiasakan telasen mun penare orang kan sibuk setenan telasen mun reng sepo lambe telasen je kan entar jalan soko ya baban TV telasen dok teman jalan dan dok entaran goreng. Lah karo kan cukup saya temui masjid, salaman dober waren. Tetapi napa boleh sing ngodeun kan, warwa kakak, wario bibi, wara paman. Bajana sing ngodeun nika sentar kan. Entar. Genjer cangki buru nika. Hadis 346. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak an Ibnu Syaudzab qala sami'tu Malik bin Dinarin yuhadditsu an Abi Walid an Ummi Darda qalat
Ada Basirah Ummud Darda. Ummud Darda ria berarti binina Abi Darda. Abi Darda dia kau cang lam semalam tahajud. Siang apa semalam tahajud. Binin lo kelonin. Lo pati kencang kelon ke binin orang. Abi Darda sama Ummud Darda. Qalat ada Basirah Ummud Darda. Zarona Salmanu aziaro dak kau saja Basirah Salman. Salman Al-Farisi nikah orang se bi Kanjeng Nabi pasatretan bareng Abi Darda. Nabi nalika ada pak ke Madinah, sahabat Ansor bareng sahabat Muhajirin bi Kanjeng Nabi akad tretan. Dadi tretan angkat. Seteti tretan angkat Abu Darda bareng Salman Al-Farisi. Zarona ziarah dakul saja Basirah Salman minal madain dari madain ila Syam da Syam masyian hale ajalan soko. Hale ajalan soko. Lagala bendereng lamba ki zaman namba bisa ngaleleng bisa nyandak bola sejauh ajalan soko. Semangken la pada di motor bisa entar karo mun bada atakziyah lalambat. Baru lalambat bisa ada pak. Karo pandalambat pada rombongan gitu. Kon belena lo teman nuning karo tar lambat ya. Masyian alai ajalan soko. Alaihi panika atas Salman kisaun tining kisaun nika ki pakaian. Pakaian utawa sapo yang sebenarnya selimut. Pas selimut kapi nika nyamana pakaian naring Arab. Kisaun sapo temu ya apa gambar kisaun kisaun sapo wanda napa bacaan nih di sampean wandarwat ban lebar seceng-ceng lebar seceng-cengnya lebar agama lebar kan beberapa taat titi lebar tapi notobin taat ya lebar bang lebar notobin taat okay. Wandarwat ini lebar lanceng wandarwarot bacana wandarwarot lebar lanceng nih qala yakni sarawila musyammaratan sarawila lebar musyammaratan seepingkes mun celana arwa kan gen bebe tapi epingkes gen bebe na taon ajalan soko alabaren gen bebe na taon qala ibnu Syaudzab ruya Salman wa tengali pasar Salman wa alaihi bar kata Salman kisaun tining pakaian atau sapo yang gelek matmumur ra'si seekra erle-era ekra serana kisah ni kan bururwa sapo untuk eka kodung. Jadi mun ajalan nas panas aja eka sapo atau eka kodung. Mun setiap orang kan nganggo sweater. Sweater je sebada cuklong kan di atas rumah. Melelok panas.
sapo eka sapo malelok panas matmum roksi sei kerak sei togel sei rana era mulai sakitul udzunaini se gugur kopeng dua mi beda kopeng apaan kalau ingat apa modelnya ya matmum tulisan tulisnya matmum gelak enggak sih ada ini deh ya bener nih kata kami lainan jadi menjak suwi terakan ikra cuklung jawa dengan saya kocak ikra saya rana gelak yakni annahu saungkunna kisah kana panika beda panapa kisah arfasha panika lebar tor lanceng tor lebar lagi bah lebar tor lanceng makanya ku tor lanceng ben lebar lanceng tor lebar iya lebar tor lanceng atau lanceng tor lebar beni tor lanceng di lawan ya tetapi aneka entar ngeleleng nih maksudnya ajalan soko minta kok belena kecampuru parlo apa minta kok belena sake semakin lenceran nyaman lebih dari grup kapi pokoknya mana komen ya grup berarti ki odi ki beres jadi ya grup juga komen mon grup beni grup bela komen malah tamu aja abang ki sehat lagu nabi di grup bah keluar jadi nggak nih kecampuru Salman entar ngeleleng terus hadisnya ada entar ngeleleng campuru nih kan entar kebelek malah temu sehat takut tepang sakit takut andi kebutuhan bisa bantu fakila maka itu buaki lahu de Salman syawwahta nafsaka macuba sampean de abeeng sampean macuba sampean de abeeng sampean macuba sampean de abang sampean artinya entar ngeleleng pakaiannya lebar pas sapong campur ngaji rekan anur ada pakaiannya rekan lo ucap setia antar ngeleleng kan ngaruh BHS male etam aja abah jua anu jembar ya jadi campur nikah lebaran ceng-ceng pah asapo tadi mande pa wah kakek bah pakaian ngaji bah ngaring tak beres dayer waca idinare ayah helap ngakar aku lebar ceng-ceng bahas apa tetina lo ganteng lo keren qala adabu basira Salman innal khairul akhirati saungkunna kebagusan panika kebagusan di akhirat atau goreng helap teti lejak jeling engkau dari kelampi dai lejak jeling di kelampi munane laya orang ya tapi maca dari kelampi sekiranya patot ben ikatela bi orang jembar itu ya pada beda hadis bahwa orangnya suruh magenteng lo ingat campuru dia apa abar lebar ceng termasuk Arya Salman kan iku kaki pah berlebar ngaji wah ki ceng apa bola wah pah coba jeling alok patot ya jawab celanya menareng helap artinya orang urusan akhirat dolar lo mikir dunya maka jawab innal khairul akhir kebagusan akhirat kesogian kesekian akhirat artinya tina pakai lo di mobil tina pakai lo di motor tina pakai lo di BHS deh sementing pagi selamat deh ya innal khairul akhirah
saungguna kebagusan mereka kebagusan akhirat. Mun ring semangken kan nganggo isi paling genteng monetar bener rombongannya. Rombongan da labet, rombongan da sebalik semantan, rombongan da mereka nganggo isi paling genteng. Babu manzaro qauman fatoima indahum. Bab man orang zaro saya azyaro pasraman kauman dak kaum fatoima maka ada pasraman indahum ya dalam sandinga kaum ngeleleng pahyatore deeren termasuk nyonceng tadi yonceng dari kona belen atau babeni belen nggak biasanya koncengan semangkin menoreng yonceng pak adu bagalu pahyatore deeren ani ka orang ngeleleng paha deer. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza bener salam ya bener tasdid salam Haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik anna Rasulullah sanguna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaro panika azyara pasira Rasulullah ahla baitin da ahlina Roma artinya situng Roma sakoren minal ansor dari sahabat ansor. Mun hadis lain nika Roma naring bini nika ring sepo nyamana Mulaikah. Melok kelero yang bana Anas ini kan saya cerita Anas bin Malik nika sahabat si Mulaiki kene muncang ring lambe ngabule jua khodim kan selingi pada Pak Anas ini dadi khodim Kanjeng Nabi. Alayane Kanjeng Nabi. Muncak setia aro kadana dadi sopir utawa dadi apa. Tadi sing Kanjeng Nabi miyos Anas ngereng. Tadi ageduan cerita banyak. Cerengan kala biasa abing kenge. Jadi semangkira supir. Tadi kiai miyos supir oning. Kati napa pertengkaran kiai mon tepang miyos sing ambu salat di masjid. Apa pada ambu Indomaret dia kan ageduan cerita supir oning. Dan apa kiai kabadana mon di mobil, apa PHP-an, apa wirid. Jadi Anas sering cerita kebenaran Kanjeng Nabi soalnya lah karena khodim pelayan. Jadi abing kengi mandeman. Termasuk ini kata Bun Anas Kanjeng Nabi toman entar ke situng Roma. Ini kayak yonceng nih kan. Muni hadis lain yonceng. Nyamana Mulaikah. Fatoima indahum to'aman maka ada pasira Kanjeng Nabi indahum ya dalam sandinga ahla baitin to'aman daderen. Jadi nguncang Kanjeng Nabi marabu pas yatore deeren. Marena deer falamma kharaja maka nalikana keluar. Artinya keluar ni kan lastare deer la pelemana. Kilo peleman dadi nganggo fi'il madhi ken la pelemana kilo peleman ya. Amar merintah sedang Kanjeng Nabi bi makanin kalaban kendengan minal baiti dari Roma. Artinya Kanjeng Nabi atanya kendengan bun kima Kanjeng Nabi terus salat. Seekosokane tuan rumah Kanjeng Nabi salat iki mah. Mun samangken marabu kiai kan apalagi langgar. Lah karena biasa yang madhura bade langgar tibe edang mesti mun marabu kiai apalagi langgar. Elatine langgar, hormat langgar, cek saking ngapa salat langgar. Lah nika sobung langgar tibe edang. Kanjeng Nabi kesokan asolat. Amaro bi makanin minal baiti. Merintah Kanjeng Nabi kalaban kendengan dari Roma. Artinya soro bersee soro siap pagi Kanjeng Nabi asolat. Mun saya hadis itu ngajang gele nika Anas nika nyareh lo nemu lama. Kecuali nemu hasirin teker kodis weddah sela celeng. Mintu lima lu bisa dari abida saya yang kui teker ngadinan teker saya teker celeng saya yang kui penare lalu patot dikebaya lama angki air wa tek boleh kebaya lama Kanjeng Nabi kan jadi Kanjeng Nabi nika rabu de compong orang ki buru
lastarena deer pas ngasokani salat tuan rumah gupo reken nyari lama kalau nemu kecuali teker sela para benila para la celeng qadis wadda min tuli malu bisa la celeng dari nabit sayang koi falamma kharaja amara bi makani minal bait fa nadhuha maka mun mana aslinya ngetesin artinya nyiram beco teker si celeng gila aja beco bi Anas fanadha maka nyiram atau ngetesin aing pasara Anas bin Malik lahu karena kanjeng Nabi ala bisatin atas lama dadi nemu lama teker sila celeng tokoto le kana bi Anas ki beco bebersih pas nyampar kanjeng Nabi salat fa shalla alaihim maka salat pas kanjeng Nabi alaihi atas bisatin wa da'a banatu aki pas kanjeng Nabi lahum da ahla baitin minal ansor atwa aki pas kanjeng Nabi lahum da ahla baitin minal ansor nika salatnya benih salat fardu salat duhur salat asar benih nika saya salat kan atu aki berokah ke tuan rumah malar mangker tuan rumah sing ngonceng canggih buru nika bi Gusti Allah taala paringin berokah paringin tambah sae paringin tambah sukses tambah jember dadi mangga semakin orang ceng ngonceng marabu kiai marabu pengajian langker lama pada selama hambur lama ana berna penggempeng amun cek saking lama teker bi belene luaro kaki mungkin lama teker lah cek merabu kiai rapat todus baik kuat lain iki lambak kanjeng Nabi ngani ke lama teker leng-leng ngani kan kesokan bagi kanjeng Nabi salat da cangkel salat nika benih salat fardhu ki saat kan sengaja salat di tempat nikah male tuan rumah sedaja melo berokah ditabarruk tadi beda keterangannya dalam nikah isyarana ikam maglay liyatabarraku adh-dhahir annahu bada'a bil akli ada kada thumma lamma arada yakhruja shalla bihim sallallahu alaihi wasallam haitsu sya'u liyatabarraku bi sholatihi wa bi maudhi'i sholatihi malaikat dengan saya atau malaikat nengi salat kanjeng Nabi nika ketika dengan saya berokah lagu orang ruak angge bangga dai lu tang langkerja make bak coba aja mare meleki kiai telo kali dai ha njangku tang langker mare meleki kiai telo kali beda kulit teman ngeding ya tang langkerja kelebun dim masih lo teman tunjuk ke tanglang kerja artinya tanglang kerja teman datangnya bun kelebun berarti orangnya nang ke remoh rekan deh jadi bangga jadi campur barangnya brokah barang brokah beda cerita contohnya brokah ini nggak nih sini cerita sekecil ilmu kitab tasawuf beda orangnya mana Syekh Bishr Al-Hafi Syekh Bishr Al-Hafi ini kasih tung tempo jalan ke pasar entar ke tuku menjak anwarwa niku permen enggak jenang ruah dodol Garut di ruah ku permen saya niku permen etanya ki hargana pas mau benga burung entah burung margana mau benga lo cokop apa burung saya lamari teku kan lo yo bengi sabak boleh Sang Bishr Al-Hafi ini kangen le, bi orang sini ngale gitu buru. Syekh Bishr buru masuk ke tuku aja ya. Ayo entar orang ke tuku nih. Buru Syekh Bishr anu apa kan tau? Jaluk le meleh cantoan tuku kan karo nego permen jadi beli ya burung. Le permen aja rebu permen ah. Bajana permen kan segami Eropa. Lo bagi itu kan tuku cak rebu. Cung larangan lah nyapa lelang. Ya korbangal cung tekian lelang
Aja yang burukan kan karawi teku bisa besar. Barang saya selaskan segami rupiah bisa seket salarang. Lelo karone ka urusan semakin urusan dunia baik dan barang saya mereka ku artis larang. Ajam kan tanah yang kui artis main film, film sukses, ajam ini kan larang. Ingat lambok udah film Titanic, Ronaldo ngaku jam, korek. Film Titanic aja Ronaldo ngaku korek, nyomat rokok, kapal setenggelam cerita film Titanic. Lihat aja setelah film itu sukses, korek ya ada kebelinan dari nalarang dengan baik. Aja urusan tunya, tadi campur saya bisa ngaku permen, pak bisa erpu goreng. Ya biasa broka campur cerita nggak dia. Dalam situng tempat beda maleng atau sakuran malengnya pada atas sakuran kia tak lo karena kena wisudaru atau sakuran maleng oleh banyak dirobangkan atas sakuran ya maksud atas sakuran ya benih batu atau uman lo kena abuan dari bajan anak buah ibu lemah ibu tepat dia karena oleh banyak itu umin satu skandal ya katwe kafe ya tuh ya jangan mana kan atas sakuran ki atas sakuran maleng anjir ya ada itu omen pokong ya biasa 1.000 lah apesta kaget tibi edeng kebeli apa sih paling larang kebeli minuman sih paling nyaman kebeli apa le anding ngoreng jenggi buru nikah nak buah sih itu misatos niatara mele enoman ke pasar nemu toko yang gelok sih tempat ngeram ya bu permen juga maleng masuk ya ke toko ini ke maleng beda apa mijak ramin toko pas ternyata beda permen segi buru toko syekh le maleng ni kan gula ni ada antara mele enoman paling larang rengela iya je tepang ngocol harga jung tekian kebetulan aku PC 1.000 lepas beli je permen itu beli 1.000 akhirnya permen ini kayak gibah ke bos ya gibah ke bos ya pan bosnya tanya kakek mele apa itu mele bir paling larang itu mele sebarang lepas saya hitung kakek mele apa karo mele permen berapa 100 bicara larang mari taku eseh kok cak udah ya ada permen berokah ya gua apa berokahnya gua tahu kan ada berokah gua ada ya kan lah akhirnya bos dia minta ater mi pah bisa larang cak permen segala mi pah beli 1.000 beda apa anak-anak marang kok ater ke tuh ada ya bosnya minta ater ke tuh ya akhirnya intinya cerita aja bos saja tobat markana oleh jalan hidayah tobat markana nak buana meleng permen jadi nyaman oleh berokah dia kan oleh berokah apa ya berokah dari Gusti Allah Ta'ala kan ngalebetin permen saya mari teguh syekh cemba ada tamu aja lagu namun target lemak di air wan terus tak minta apa ingki mun beda sarong si mari angkui panjenengan kebe apa ingki meleengak ki saya bawa jompo saya sholat dede jering inja artinya ngaramun lah meriang kui air wah abang pas tadi lebih cakang sholat tadi are kenengan toman sholati kanjeng Nabi tadi kiai kan tadi canggih buru parabu sholat sunat elang kira orang dua aki dia perjuga tadi kanjeng Nabi gila mari ada malelo karo kena ada tok ero mana orang sero nyari aki lama engkau apa aja nya male saroma aja melo brokah saya terang film dan menganika liya tabarruku bi sholatihi wa bi maudhi'i sholatihi lah bayang aki bayi sampean pah compong sampean semakin kerabuan syekh dari Arab kan dana selo teman-teman ki guys maka sampean sir eng atok kan dengan tang lager teman erabu nese teman ngapo ngebejeng dina teh boleh mah erabu kanjeng Nabi bah ngapo ngebejeng jadi nek kasokan kanjeng Nabi
asolat ini kan niat tabarruk atau betabrik adu akil berokah. Dari macam buruh judul hadis babu manzaro qauman fatoima indahum. Entar karoman orang pas ada ternyata hadisnya adalah ceritanya Kanjeng Nabi yonceng situng keluarga nyamana mulaikah ini kalau soki nih lo soki mun dari lamang cang buru teker celeng kan berarti lo soki. Tapi Kanjeng Nabi kesokan Rabu kan. Kesokan bahkan Kanjeng Nabi as-sholat. Jadi semacam ngak semangken kebedan aku leban sampean marbu kiai pahilang kerbada ki pasu lama kena de arwa la cek sampurna gelu tem mun penting angi bareng perjuangan Kanjeng Nabi selambe. La cek sampurna lecek nyaman mereka gitu ya. Keberadaan dia lecek nyaman. Babu manzaro qoman fatoima indahum. Abadika apa kita tang orang tisaan lu tang langker makai ngaja makai rem marabu kiai telo kali. Ini bangga dia. Mare marabu kiai telo kali bangga. Langkere mare lengkiin kiai. Aja berarti kan nengane mare sholati Kanjeng Nabi sanika maksudnya. Hadis 34 belu. Ibnu haddatsana Ibnu Hujrin. Ibnu Hujrin kan bani Ibnu Hajar. Qala akhbarana Shalih bin Umar Al-Wasiti an Abi Khuldah jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah wa alaihi thiyabu sufin faqala Abul Aliyah innama hadhihi thiyabur ruhban in kana al muslimuna idza tazawaru tajammalu. Nikah hadis lain bareng hadisnya Salman kele. Nikah hadis mun leng ngeleleng sero pakaian pagenteng malai bi beuleun aja lo ero-aro. Jaa Abdul Karim Abu Umayyah Rabu pasira Abdul Karim nyatana Abu Umayyah ila Abil Aliyah da Abil Aliyah wa alaihi ban panika atas Abdul Karim thiyabu sufin tining pakaian dari bulu. Pakaian dari bulu na sampai bulu nambi. Anika pakaian se tuba rekan. Pakaian orang se mekera akhirat to. Munja satya aja sarong mangga bani BHS deh ya. Pakaian orang se sederhana. Walaihi thiyabu sufin, pakaian dari buluna kebaida remah pakaian dari bulu ji. Mun saya semakin ini kain kan dari kapas. Faqala Abul Aliyah, apalah karken kolek ing sape kis, sasi kebai kelampi. Ipa ko kan cela kolek sape, baik kebai kelampi. Faqala Abul Aliyah, maka ada buat sir Abul Aliyah. Innama hadhihi thiyabur ruhban. Innama yang pastena hadhihi tining panika thiyabu sufin. Thiyabur ruhban panika pakaianna pendeta. Pendeta nika ulama ngoreng Nasrani. In kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. In saungkuna kalakuan, meni in lamun nih. In saungkuna kalakuan. Kanal muslimuna bada pasera pamberempan rang Islam. Idza tazawaru nalaikana azyara pasera muslimun tajammalu maka tang magantang pasera muslimun. Mun dalam syarana kitab situngannya in zaidah. Berarti in huruf tambahan, enggak usah maknanya. Beni makna lamun intina. In la usah maknai mun yang keb zaidah. Oh tapi jangan kira in saungkuna kelakuan. Kan mun saungkuna kelakuan ibu dina bederlam, tapi anika ada lemah.
Al-Fiarwa wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Iya panjangan elok jauh ada magi elok jauh ki. Wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Jadi inna bisa jadi in sia makna apa biasana tadi ana sebagai isim ma'ruf sebagai khabar au ba lo ngamalaki. Tapi ibu dina bedar lemah. Jadi in maknanya sakuna kelakuan, tapi nika ada lemah. Kitab itu ngesyaratnya neraki in zaidah, in tambahan. Intinya menika mun mana in ya makna lamun salah. In lamun nika salah. In kanal muslimuna bada basara muslimun idza tazawaru nalika natang magantang basara muslimun beni idza tazawaru nalika ngeleleng basara muslimun tajammalu maka tang magantang basara muslimun. Isro tang magantang montar ngeleleng tang magantang tar konjangan tang magantang. Mentang-mentang pakai kocak lengos bi selain kayak lengos ego. Jalan-jalan sorotang magantang. Haddatsana Musaddad an Yahya an Abdul Malik Al-Arzami qala haddatsana Abdullah maula Asma qala kane nyaritaake jubana Kanjeng Nabi. Jubana Kanjeng Nabi nika kalampina Kanjeng Nabi rasokeun ya. Nalika Kanjeng Nabi seta jubana nika eteku Siti Aisyah. Nalika Siti Aisyah seta jubah nika apa ngaleka Siti Asma. Siti Asma nika empuka Siti Aisyah pada putrana Abu Bakar. Bulughul Maram kisah sebutake hadis nika tentang jubah Kanjeng Nabi. Monlok kelero bab salat jenazah bun budi. Di budi salat jenazah Bulughul Maram ceritana jubah Kanjeng Nabi monlok kelero bab jiang. Badi tabarruk nambahi reng sake. Jadi membeda reng sake entar ka dalam Siti Aisyah, bi Siti Aisyah keluare jubah Kanjeng Nabi, becai aing bagi aing kasih sake. Jubah Kanjeng Nabi bade Siti Aisyah. Tapi sahabat-sahabat sing kasakean minta tampeng entar ke Siti Aisyah, tambahi nyopre broka dari jubah Kanjeng Nabi keleban cara becai aing pas aingnya paringake kasih sake. Pada hadis itu Bulughul Maram termasuk nikah. Qala haddatsana Abdullah maula Asma qala akhrajat ilayya Asma'u maka keluar dak kaula Asma'u pasera Asma. Asma nikah ternyata Siti Aisyah putra Abu Bakar. Jubbatan dak jubah min toya lasah dari toya lasah. Toya lasah nika burudun sudun luhmatuha wa sadaha sufun. Nika kain nota berlama berna celeng se esena nika buluh cangkele kisah. Lagu leban sampean lo oning kelampisi dari bulu nika apa kan kebayang. Mun kain semakin ngak gula sampean nika ngakui kelampi kain nika bahanna sebanyak dari kapas. Nika jubah Kanjeng Nabi alaiha panika atas jubah labinatu shibrin begitu pada. Tining kantong sakelan min dibajin libnatu shibrin kantong sakelan apa sakelan kantong kan sakelan nih raja nih kantong iso HP libnatu kantong lo ya ruk'atu malu maudhi'a jaibil qamis wal jubbah wa jaibul qamis fathatuhu allati yukhrijul naru minha ra'sahu idza labisa qamisahu benih kantong bada jaib je biasana kantong mana nika benih
fathah allati yukhrijul mar'u minha ra'sahu er kelero biasanya jaib nika kantong libnatu shibrin eran sakelan erane min dibajen dari sotra wa inna farjaiha ban saungkeuna lobang dua jubah lobang dua jubah nika pola ngan-nengen lobang dua jubah otabe oke gimana ki makfufani panika ejai kaduana bihi kalaban sotra sanikang kelampi saya kocak campur sotra nika kan diterangake dalam kitab fikih mon sotrana lebih sakoni oleh mon sotrana lebih banyak haram dalam mbak nika sotrana beni pakai mesin dicampur tapi nggak nikah ika bae plepet dadi sama maklampi nggak nikah nika kaina sotra lainna kain biasa terus ngenengen akan tanah ngenengen dinang riang sotra lainna biasa tetina kelampi mun campur sotra mun sotrana lebih sekoni hukum oleh kan senikai kitab fikih Fathul Qarib le saya kocak sotrai pasang kelampi ini kan ngaki buru ngak nih kana nikah pet lepet kana pengancengan teh rienang otabe erang otabe anuna apa namanya ngenengen nikah ngakui dari sotra mun semangken sotra benis nih ke model lah mesin apa kapas ben sotrana campur mesin lain kan caranya berarti semangken sarong donggala bersorong malamiri karena mengandung sutra bahannya beda sebagian dari sutra caranya ngagi buruk bahannya campur ben sotra lamun silam mbak punten ken kebae pet lepet atau ngen lakan-lakain sotra asli kan kebae lepet enten lakala sotra nikah cerita bahwa kanjeng Nabi kaduan kelambi ganteng senikah canggele kan moncang Salman ruah ngakui kelambi wak coba polanya kebagusan sepenting kebagusan di akhirat tapi jangan hadis kemudian sampean aubu kelambi ganteng untuk lagi mun yangkui entar kaleng ngeleleng nah terus saya hadis dibudi Siti Asma mak keluar jubana kanjeng Nabi ternyata jubana kanjeng Nabi ini ganteng sampai beda sotrana apaan ya agak dua kelampirnya lo ganteng kecereket ya lah kering kekapir ya deh padin nang beda deh ya jadi orang mun rapi kelampirnya ganteng ano ya berser oma perwa mun sersek faqalat maka adabu pasir Asma hadhihi jubbatu Rasulillah tining panika jubana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam are kelampirnya kanjeng Nabi kuah kana yalbasuha bada pasada kanjeng Nabi yalbasuha panika ngangkui pasada kanjeng Nabi dak jubah lil wufudi kangkui mangki itamui biasanya maknanya delegasi ternyata menesari komus pitana ngacang bari ata jaah qadima wafad teman-teman fi'la wafad ini ngamanan dateng matamui ngiberombongan nika wafad mun jaa katibi ata katibi qadima katibi dan saben mun qadima nika datang dari kenangan jauh mun ata datang dari kenangan semak pada datang maknana dan mun wafad datang ngibah rombongan tadi kanjeng Nabi kaduan kelambi ganteng untuk yang kui lil wufudi mangkiin tamu rombongan lil wufudi kangkui mangki tamu rombongan tamu ya kan dari negara-negara lain bahkan dari raja anak buana raja wa yaumil jum'ah ban hari Jumat termasuk kelampi burunika kelampi terbaik yang kui mangki tamu ban yang kui Jumat bisa yang kui sholat Jumat atau yang kui hari Jumat kalau ini hari Jumat banyak tamu ya tapi hadis nikah nganjuraki orang nikah tang magenteng senikah
Tapi selok tang begeteng nerok mazhab Salman gila ruah. Sementing ya heran so swarga dia. Kau orangnya ada berenam, ada orangnya sila sabiasa dia rekan dia. Bahkan capote kan ada takar perak boninga dia letak rekan dia ruah. Sementing selamat di akhirat dia berarti nerok mazhab Salman Al Farisi gila. Panduk bayu kami panduk je santri kan banyak anak berenam. Lah kalau berisi dia janji santri. Bodoh secek lengus, jadi ada beda makai laki dia. Tadi anda bernauku. Tadi mun sedang megatang norok mazhab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cangkile ngangkui kelampi gelangsaran norok mazhab Salman Al Farisi. Nah, budak Salman Al Farisi. Karena yalbasu halil yaumal Jum'ah. Nika hadis cangkile sebut belum malam senika tentang kelampinan Kanjeng Nabi ini. Siti Asma ada bu, hadhihi kanat inda Aisyah beni hadhihi kanat inda Aisyah takubidat. Falamma kubidat qabattuha. Dabuna Siti Asma Jubariyah asalnya tekuk Siti Aisyah. Nalika Siti Aisyah sedeng kalak bingko. Dabuna Siti Asma. Berarti Siti Aisyah ber Siti Asma sedeng geluan Siti Aisyah kate. Kubidot seadeun makna sedeng, qabattuha makna ngalak. Qabattu kan makna nampane biasa naro. Tapi bisa jadi beda orang mau kitab tepak nikah gule lakar merang lamba. Falamma kubidot nalikana apa paikoca pergem. Tadi salah. Tadi kubidoh qabdurruh nikah artinya Gusti Allah Taala nyebutnya benar. Ya mun biasa qabadoh manana nampane atau bener emang. Jadi tergantung siakul kalam. Jadi setepak ini kanat inda Aisyah hatta kubidot. Beda pada pajuba panikai sandingan Siti Aisyah hatta kubidot sampai Siti Aisyah sedeh. Kula teman merang orang mau hatta kubidot sampai pergem panapa jubah lesni kan lopot. Falamma kubidot nalaikana sedeh Siti Aisyah qabattuha. Pada kubidot iya qabattuha mundut kaula debuna Siti Aisyah. Jadi pada qaf ba dot tapi makna setengah kubido sete setengah qabadah ngala. Sing ngala nika sing mane pergem gelar. Jadi intinya jubah nika asalnya teguk Siti Aisyah nalaikana Siti Aisyah sete pai kala Siti Asma. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Fa nahnu nagsiluha lil marda yustashfa biha. Maka kita nagsiluha maco kelampi nika lil marda kebai tampana orang sakit yustashfa esopre beres nyopre broka beres biha kelaban kelampi ki pun nika carana becain pas aing paring aki ka orang sakit. Tadi cara tabarrukan nyopre broka kan nika beda mulai dari zaman sahabat jubana Kanjeng Nabi re pas nikah orang. Termasuk dalam kitab lamba secerita nama madhab empat saya ajuan dan puasan adang itu Imam Syafi'i nyoro murid entar ke Imam Ahmad neraki sorat. Pamurid sentar ke Imam Ahmad itu minta hadiah di Imam Ahmad paringi jubahnya saya yang kui. Jubah saya yang kui bagi ke orang yang neraki sorat dari Imam Syafi'i. Saya jubah nih kayak bagi Imam Syafi'i. Atanya Imam Syafi'i dari masyarakat mari bagi ke Imam Ahmad lastare. Kaki yang beli apa bi Imam Ahmad? Yang beli jubahnya boleh. Lah Imam Syafi'i minta ke santri yang burut sing bejubahnya becai sero beco kaing minta aing. Dengan jubahnya Imam Ahmad. Saya yang ku sedek pelor kan dia. Nyopre broka dari kelampi saya yang kui Imam Ahmad kalau bencara kombe aingai pon dun. Mun ngane campur kan dasara kelampinan Kanjeng Nabi kombe aingai pon dun kebae tampen orang sakit. Ken nika kitab Adabul Mufrad sarana nika keduan nika benih sarana reng NU, benih mantu bareng NU. Dadi beda keterangan Ibu di. Wa hadza min khasaisihi. Urusan berokare khusus Kanjeng Nabi tok. Meneng lain lo bisa ada ya. Ya madhab lain ya. Nika lakarlah sarana Adabul Mufrad kula lakarlah sengaja meleh kitab saya nama percetakan ben musannif saya
madhab lain hitungan nih kak se madhab pada nak kita kan sini. Jadi jangan kak wahada min khususihi urusan berokah khusus nabi lain ada. Dari pun yang kita beri. Kalau orang jelonde kan kak berokah. Polanya cerita hadis tabarruk nang kanjeng nabi jo maknanya khusus kanjeng nabi atau lo bisa kau orang soleh selain. Lo bisa karen soleh. Tapi cangkil cerita Imam Syafi'i. Saya lo pun nyebut. Cerita Imam Syafi'i cangkil jubah Imam Ahmad kombe pondut aingah. Pada nangagi buru saya jubah kanjeng Nabi itu. Ya wallahu a'lam keterangan takok kelirunya intinya seperti itu. 2100 laulai sejam ini. Kilo anu itu apa? Dinar kilo. Telom pak sanga hadatsana al-Makki qala hadatsana Hamdullah an Salim bin Abdullah qala sami'tu Abdullah bin Umar qala Adabu wasin Abdullah bin Umar wajada Umaru hullata istabrokin wajada mangki Umaru pasera Sayyidina Umar hullata istabrokin de pakaian dari sutra. Hulla ini pakaian bagus, pakaian perhiasan. Munsaubun kan pakaian biasa, artinya hulla pakaian perhiasan istabrok dari sutra. Niki idhofah sama min ruwa padana kaju ceteh. Artinya pakaian sutra. Kaju dari ceteh, pakaian dari sutra. Fa utiya maka ia tore biha kalaban hullah an-nabiyyu basara nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ada beni fautiya fa'ata maka datang basara Umar Rabu basara Umar biha kalaban hullah an-nabiy ada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ada basara Umar ishtari hadhihi wal basha indal jum'ah aw hina taqdimu qadima yaqdamu apa qadima yaqdamu alaikal wufudu kan berjawab ding sampean Dabuna Sayyidina Umar ka Kanjeng Nabi ishtari ngobenga ajunan hadhihi dak panika pakaian sero beli Sayyidina Umar kinto patot ajunan obengi ishtari ngobenga ajunan hadhihi dak panika hullah wal basha ban ngangkuya ajunan dak hullah indal jum'ah nalekana Jumat kinto obengi nika bagus nika angkuy Jumatan nika au hina wa tabana laikana takdumu yang biasanya qadimah fil Madinah qadimah kan qadimah menlok qadimah yaqdimu ada kayak apa sentunga ding sampean ada cewek berat dulu takdumu beda cewek berat bang ya takdumu je jang burja muskil yang biasanya qadimah mungqadimah ada fa'ila yaf'ulu ada fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu ya torod wallahu a'lam falamma apa awhina utabana lekana takdumu rabu alaika atas ajunan alwufudu pasira tamoy rombongan Sayyidina Umar pakon obangi Kanjeng Nabi kelambi sotrah nika angkuy Jumat utawa angkuy mun mangkiin tamoy rombongan faqala maka ada bu sareng Nabi alaihi salam innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah innama ngeng pastena yalbasuha ngangkui da hullah aman pasara orang la khalaqa setada bagian lahu kan diiman fil akhirah dalam akhirat orang sada bagian kan diiman fil akhirah dalam akhirat artinya Kanjeng Nabi lo kesokan suruh ngobeng itu kelambi sutra tadi itu Arya beni angkuya orang sebakal andi bagian di akhirat. Kamu ngelampi sutra kan haram bagi orang laki.
nika sesotrah penuh pola. Artinya kelambi lakar sedajana dari sotrah. Mun segelek si adaan roa sesotrah karo petle peden erle-eran utawa ceng-kancengan utawa ngen-lengenan. Mun fikih jang gelek kan mun didian sotrana oleh, mun benyaan sotrana lo oleh. Le hullaria jang buru pakono bangi Kanjeng Nabi lo kesokan. Langkep nika berarti nika kelambi se sotrah lakala sotra saja benikan ihyas didian sotrana wa utiyaban atoren pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihulalin kalaban pamberempan kelambi perhiasan fa arsala maka ngiremaki pasir Rasulullah ila Umar da Sayyidina Umar bihulatin kalaban kelambi perhiasan situng wa ila Usama ta banda Usama bihullatin kalaban kelampi perhiasan situng wa ila Aliin banda Ali Sayyidina Ali bihullatin kalaban kelampi perhiasan situng faqala Umaru maka ada besar Umar ya Rasulullah arsalta biha ilayya laqad sami'tuka taqulu fiha ma qulta tada faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'uha aw taqdi biha hajatak. Artinya nak senika sing la abid Kanjeng Nabi nika parengin orang utawa oleh nawanimah kelambi sotra. Pabi Kanjeng Nabi itu Sayyidina Umar parengi, Sayyidina Ali parengi, Usama parengi. Pas Sayyidina Umar enggak kesaban. Dimin ajunan kan ada bu kelambi nika haram. Ana apa semakin gulemi parengi. Dabu Nabi tabi'uha beni soro angkuy margen soro jual kala pesena. Jadi Kanjeng Nabi oleh kelambi nika bisa jadi hadiah atau oleh na ghanimah. Pa itu sing itu Sayyidina Umar muskel cepon haram tang lamba gula mi parengi. Ada buna Nabi tabi'uha jual bani sorong kui. Tabi'uha au taqdi hajatak. Soro jual untuk negani kebutuhan. Kan ada ding sampean nih kana. Anding akibat ada dia bang. Oh dengan bed. Saya sampai buru tabi'uh aja. Oh iya. Hadis ini kan nutuaki kelambi sotra haram, kareng lake, kareng bini halal. Tapi Kanjeng Nabi pakon ngobangi lok boron, Sayyidina Umar paringi beni soro angkuy ken soro jual. Nika berarti nutuaki kelambi sotra haram. Mun segelek ruwa kene campur ben sotrana sakoni. Wallahu a'lam. Kan udah Pak sejam lah kan? Dari setengah sangat sampai setengah 10. Alhamdulillah kurang lebihnya nyon sepora. Kenapa saya emaus keterangan mana bila ras termanfaat, mana bisa salah menteri sepora. Selangkong saja rabuna sejauh sesema mantar tadi kenjaran tibi edang ban tadi jalan gampang bi Gusti Allah taala pemasuk ke surga. Mantar paringa tambah sehat, beres, lancar umur, sukses, lancar rezekina, lancar usahana. Jemper anak binina ban keluargana. Keluarga songkan ya Allah paringi beres ban keluarga seseteh paringin sepora ban selamat dari sisa kubur. Pagi paringin akumpul saja swarga ya Allah bi barakatil Fatihah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Terus langkong saja rabuna cangkel rumah mun kata moyan kan suruh hormat kan sampai berde. Payah hormat berngai ngetore ada kopina. Mun ajian kan dengar yang lain, udah gedeng, udah semangka, udah dayana. Ajian dinare paling anu campur aja. Ya nyon seporah. Nyon seporah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.